दोस्तों माजिद गुरैया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कम्युनिटी गाइडलाइन के मतलब कि हमें जो है ये इजाज़त नहीं दी गई यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि हम यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइन जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। कम्युनिटी गाइडलाइन का मतलब है कि कम्युनिटी को जो यूट्यूब ने गाइडलाइन दी हुई है कि आपने इस मुताबिक चलना है, आपने इससे आगे पीछे नहीं चलना। तो YouTube ने अपनी कम्युनिटी को यूट्यूब की कम्युनिटी कौन है, जो भी YouTube के ऊपर वीडियोस लगाते हैं, आते हैं, वीडियो देखते हैं या लगाते हैं, दोनों ही जो हैं YouTube की कम्युनिटी का हिस्सा है। अगरचे वो दुनिया के किसी भी एरिया में हो, तो उनको जो YouTube की तरफ से गाइडलाइन दी गई है, हदायत हैं YouTube के ऊपर कैसे बिहेव करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो दोस्तों हमें ये जहन में रखनी चाहिए कि YouTube जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, फैमिलीज़ अपना कंटेंट जो है अपलोड करते हैं। ये कोई प्राइवेट वेबसाइट नहीं है, ये एक समझ लें कि जैसे हमारा एक फैमिली टीवी चैनल होता है, ये इसको इस तरह से लेते हैं। यही वजह है कि इसके अंदर कुछ ऐसी वीडियो जो फैमिली के लिए मुनासिब नहीं होती, उनको भी वो साइड पर कर देते हैं। साइड पर क्या करते हैं कि उसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। आपको अपनी एज जो है वो कंफर्म करनी होगी कि 18 साल से ऊपर है। कैसे कंफर्म करेंगे? ज़ाहिर है कि आप साइन इन होंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से वो अंदाज़ा कर लेंगे। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग यूट्यूब के ऊपर कंटेंट पोस्ट करते हैं उन्हें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर वो उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते जो कि यूट्यूब की उनको हदायत हैं, तो यूट्यूब फिर उनको सख्त सज़ा देता है। वो उनका अकाउंट बंद कर देता है और उनको वहाँ से भगा देता है। तो दोस्तों ये जो कम्युनिटी गाइडलाइन है ये सब यूट्यूबर्स का मसला नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉपीराइट भी सब यूट्यूबर्स का मसला नहीं। कुछ हैं जिनके टॉपिक इस तरह के हैं। मिसाल के तौर पर अगर बंदा मिसाल अनबॉक्सिंग की वीडियो बना रहा है, रिव्यू की वीडियो बना रहा है, कुछ खाना पकाना सिखा रहा है, कुछ रिपेयर करना बता रहा है, कोई नई चीज़ बनानी सिखा रहा है या किसी का इंटरव्यू कर रहा है, तो उसमें कम्युनिटी गाइडलाइन का उसको इतना ज़्यादा मसला नहीं बनेगा। जबकि कुछ यूट्यूबर्स के जो टॉपिक्स हैं वो हसास होते हैं या उनका जो कंटेंट है उसका मौजू ही कुछ इस तरह का होता है कि जिसके ऊपर आए दिन जो है कम्युनिटी गाइडलाइन जो है उसके ऊपर उनका तनाज़ा जो है यूट्यूब के साथ चलता रहता है। कभी यूट्यूब हक के ऊपर होता है, कभी वो खुद हक के ऊपर होते हैं, बट यूट्यूब उनके साथ ज़्यादती कर रहा होता है। तो ये मसले मसाइल जो हैं ये उनको फेस करना पड़ते हैं। तो ये मसले मसाइल आमतौर पर कम्युनिटी गाइडलाइन के किन यूट्यूबर्स को होते हैं? ऐसे यूट्यूबर्स जो मेडिकल के मतलब कंटेंट पोस्ट करते हैं। मेडिकल के मतलब और बिलखसूस उन्हें जो है स्केच दिखाना पड़ते हैं कि ये फ़लाँ मसला है, ये फ़लाँ मसला है। तो चूँकि स्केच जो है ह्यूमन बॉडी के होते हैं, ये यूट्यूब का सिस्टम है वो अभी इतना इंटेलिजेंट नहीं कि वो ये अंदाज़ा कर सके आज खुद कि भाई ये तो स्केच है, इसमें कोई न्यूडिटी नहीं। वो गलती से उनको जो है कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है। या बात का कोई पेंटिंग होती है, इस तरह का कोई भी कंटेंट जिसके अंदर इंसानी बॉडी जो दिखाई गई हो, इंसानी बॉडी मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो वो कोई भी बंदा जो इस तरह के टॉपिक के अंदर इन्वॉल्व है उसको इस चीज़ से वास्ता पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए कि अगर आपको यकीन है, आप श्योर हैं कि यार ये तो मैंने एक स्केच दिखाया था, एक तस्वीर दिखाई थी स्क्रीन के ऊपर, इसमें तो कोई न्यूडिटी या सेक्स का अंसर नहीं है, यूट्यूब के सिस्टम को गलती लगी है, तो फ़ौरन ही आपने उसकी अपील करनी है। अपील मुझे भी दोस्तों कई दफ़ा कुछ वीडियोस के अंदर गलती से 4-5 दफ़ा यूट्यूब ने स्ट्राइक दे दिया। मैंने हर दफ़ा अपील किया और उन्होंने अपनी स्ट्राइक को वापस ले लिया। अगर मैं कहता हो यार मुझे तो स्ट्राइक पड़ गया, अब बड़ा मसला बन गया, चुप करके बैठा रहा था, तो स्ट्राइक उनका पक्का हो जाना था। मैंने अपील की, मुझे श्योर था यार सिस्टम को गलती लगी, तो उन्होंने वापस ले लिया। तो एक तो ये बात है। तो दूसरा वो लोग इस चीज़ की जद में आते हैं जिन्हें जो है मुख्तलिफ टीवी क्लिप्स जो हैं वो निकालने पड़ते, शोज़ में से, फिल्मों में से क्लिप्स लेते हैं। तो आमतौर पर जो है वो उनके अंदर अगरचे ना हो न्यूडिटी, लेकिन फिर भी वो यूट्यूब के सिस्टम उनको गलती से डिटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा अगर हम कहें जी मुख्तलिफ चीज़ें जैसा कि असला की नुमाइश है, ड्रग्स के रिलेटेड है, मनशियात हैं, या फायर आर्म्स क्या होते हैं? पिस्तौल, बंदूक, धमाका खेज मवाद, ऐसे आलात जिनके अंदर से फायर के ज़रिए काम करते हैं। तो ये और इसके अलावा जुल्म ज़्यादती, ये भी यूट्यूब के ऊपर अलाउड नहीं है। जुल्म ज़्यादती का मतलब कोई छोटा सा बच्चा है, उसको कोई बंदा थप्पड़ मार रहा है, तो अब ये एक जुल्म है, ज़्यादती है,
اس کو الاؤڈ نہیں کرے گا یوٹیوب، اس ویڈیو کو وہاں سے ریموو کر دیجیے گا، یہ را فوٹیجز ہوتی ہیں۔ لیکن اگر اسی ویڈیو کا ہم لیں کہ ٹی وی والے جو ہیں مثال کے طور پر جو میڈیا ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی فلاں شہر میں جناب استاد نے 5 سالہ بچے کے ساتھ تشدد کیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب ان کی ویڈیو بھی یوٹیوب کے اوپر ہوتی، ان کو کیوں نہیں ہوتا؟ سٹرائک نہیں دیتا یوٹیوب کمیونٹی گائیڈ لائن کا بھی، وہ بھی تو وہی فوٹیجز دکھا رہے ہیں نا، بچے کے ساتھ زیادتی اور مار پیٹ تھپڑ لگ رہے ہیں، بھائی وہ را فوٹیجز نہیں ہوتے، وہ جذبات کو یہ روح میں انسان کو بٹھانے والے نہیں ہوتے، بہانے والے نہیں ہوتے، وہ ایک کنٹرول انوائرمنٹ کریٹ کر کے وہ کہتا ہے میں ہی یہ کہتا ہوں کہ فلاں جناب فلاں شہر کے اندر بچے کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی اور دیکھیے جناب کلپ ہے، ساتھ کلپ چلا دیتا ہوں، اگرچہ اس کے اندر وائس نہیں ہوتی ویسے ہی چلا دیتا ہوں، تو یہ میں لوگوں کو جو ہے ان کے جذبات کے ساتھ جو ہے کچھ نہیں کر رہا، یا کہہ رہے کہ چونک نہیں کرے، کسی کو جب اچانک چونکتا ہے نا تو اس چیز کو یوٹیوب لیتا ہے کہ بندہ چونک رہا ہے، تو اس چیز کو آپ نے اپنی ویڈیو سے غائب کر دینا کہ را فوٹیجز جو ہیں ظلم زیادتی بھام دھماکے نہیں اگر لگانی ہے تو چھوٹی سی کلپ ساتھ چلا کر ساتھ گفتگو کرتے جائیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو کوئی مسئلہ نہیں، یوٹیوب آپ کو نہیں پکڑے گا، کوئی اسٹرائک نہیں دے گا۔ تو مختصر طور پر میں یہ کہوں گا کہ ایسی ویڈیوز آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ویڈیو جس کے اندر ہمارے جذبات جو ہیں ان کے ساتھ رنگ بج رہا ہے ان کا اور ہم چونک رہے ہیں، تو ویڈیو وہ کمیونٹی گائیڈ لائن کی زد میں آ سکتی ہے۔ کوئی بھی ویڈیو جس سے ہمارے جذبات جو ہیں ان کی تار کو ٹنکا لگ رہا ہے اور ساتھ جو ہے ہم چونک رہے ہیں، تو وہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے مناسب نہیں ہوتی، کمیونٹی گائیڈ لائن کی زد میں آ جاتی ہے۔ بعض کا وہ کمیونٹی گائیڈ لائن کی زد میں آ جاتی ہے اور بعض کا دوستوں وہ کمیونٹی گائیڈ لائن تو اس کے اوپر نہیں دیتے، بٹ وہ کنٹینٹ جو ہے ایڈورٹائزمنٹ فرینڈلی کنٹینٹ نہیں ہوتا۔ ایڈورٹائزمنٹ فرینڈلی کنٹینٹ نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ایڈز نہیں چلیں گی۔ آپ کی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر ہوگی، وہ پبلک ہوگی، بٹ اس کے اوپر ایڈ نہیں چلیں گے، کیونکہ وہ جب بندہ اس ویڈیو کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری توجہ اس کے کنٹینٹ کی طرف چلی جاتی، جذبات اس کے جو ہیں اس وقت تھوڑے سے دھرم برم ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ایڈورٹائزمنٹ جو کر رہا ہے بندہ اس کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے، اس کا نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سوٹیبل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یوٹیوب نے کہا ہے کہ ہمارے ایڈورٹائزر ہیں جو اتنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں ان کا نقصان ہم نے نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر ایک ویڈیو ہے، اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدام حسین جو عراق کے تھے ان کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ اب جو بندہ پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ اس ویڈیو کے اوپر اس کی فوکس ہوگا، یہ جو نیچے ایڈ چل رہا ہے اس کی طرف ہوگا۔ اب جو ایڈورٹائزر ہے جس نے $2 کا نیچے ایڈ چلا دیا اس کا تو نقصان ہو گیا۔ تو اس لیے یہ جو ویڈیو ہیں ایڈورٹائزمنٹ فرینڈلی نہیں ہوتی۔ تو دوستو بہت شکریہ ماجد گریا یوٹیوب چینل دیکھنے کا، اینڈ پر آپ سے ویڈیو کو لائک کرنے کی بس ریکویسٹ میں کرتا ہوتا ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔